নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল মাছ বোঝাই ট্রাক। ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ির পানি ট্যাঙ্কি সংলগ্ন ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বটতলা এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে মধ্যপ্রদেশ থেকে শিলিগুড়িতে মাছ নিয়ে আসছিল ট্রাকটি। বটতলায় ট্রাকের গতি বেশি থাকায় খানাখন্দে ভরা জাতীয় সড়কে স্পিড ব্রেকার না দেখতে পেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় ট্রাকটি। পরে ঘটনার খবর পেয়ে খড়িবাড়ির পানি ট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকটি ক্রেনের সাহায্যে ওপরে তোলে। ঘটনায় জখম হয়েছে ট্রাকের খালাসি। आ रहे थे उधर से तो ब्रेकर है वहाँ देख नहीं पाए, उस पर गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और कूद के इधर पलट गई गाड़ी। कहाँ से आ रहे थे आप? एमपी से। कहाँ जा रहा था ये सुपर मार्केट सिलीगुड़ी। कोई घायल नहीं हुआ? वो एक साथ में भैया तो उनको थोड़ा उंगली में लगी और थोड़ा पैर में लगी है। कहाँ लेके गए वो हॉस्पिटल ले गए। कौन सा हॉस्पिटल? ये सरकारी हॉस्पिटल है ना, सरकारी।